নীলু মণ্ডল দুটো পরপর 4 মারলে 1000 টাকা পুরস্কার। নীলু মণ্ডলের তরফ থেকে একবার হাততালি। আর নীলু মণ্ডলকে বলছি বাইরে যদি ছাক্কা কোনো পাবলিক ধরে তো তুমি ভাই আমার রিকোয়েস্ট রেখে 500 টাকা দিও। বাইরে কেউ ছক্কা ধরলে যেমন আঙ্গির দিবে 1500, নীলু মণ্ডল দিবে 500 টাকা বাস। আমি ঠিক আছি, আমি এগ্রি। আমি এগ্রি। তাহলে দর্শক যদি ক্যাশ ধরে 3000 টাকা, আহাঙ্গীরদার পক্ষ থেকে 1500, বাবলুদার পক্ষ থেকে 1000 এবং নীলুদার পক্ষ থেকে 500। ধ্রুব, ধ্রুব প্লিজ কমেন্ট্রি করো ধ্রুব। এইমাত্র আমার ভাই 6 মারলো, আর একটা 6 মারলে কিন্তু 1500 টাকা পেয়ে যাবে। ভালোভাবে খেলো ভাই, মান সম্মানের ব্যাপার আছে। अंशुमान पहुंच गए और मिल जाएगा सफलता। चलिए टर्न अराउंड देखिए, पहले गेंद पे छक्का, उसके बाद विकेट मिला है। 2 गेंद 6 रन 1 विकेट, पावर प्ले अभी तक 50-50। भाई ने गेंदबाजी किया है, बड़े भाई ने कैच को पकड़ा है। आयुष्मान का गेंद, अंशुमान का कैच। दो गेंद 6 रन 1 विकेट। दर्शकों के लिए पुरस्कार भरपूर है, कैचेस पकड़िए और ऑफर्स को अपने नाम कर सकते हैं। चलिए स्ट्राइक पे प्रीतम, नॉन स्ट्राइक एंड पर सब्बीर। फिर एक बार सामने आयुष्मान नायक। पटकी हुई गेंदबाजी, ऊंचा गया है, अंशुमान पहुंच पाएंगे और लगातार 2 विकेट। आयुष्मान ने ऑफर को अपने नाम किया है। बबलू सर की तरफ से 1000 रुपया और आहंगीर सर की तरफ से 1500 रुपया, कुल मिलाकर 2500 रुपए का पुरस्कार आयुष्मान के लिए। এই মাত্র 2 বলে 2টো উইকেট পেয়েছেন, উনারা পুরস্কার পাবেন। উনার নামটা কি? आयुष्मान नायक। আয়ুষ্মান, ফাস্ট বোলার আয়ুষ্মান, আপনারা পুরস্কার নিয়ে যাবেন খেলা শেষে। गुड बॉल, बहुत सुंदर बॉल। ऑफ स्टंप में बॉल था, बहुत नीचे।
बहुत सुंदर शॉट। इस बार 4 रन होना चाहिए, इस बार 4 रन हो गया। एंजॉय कर रहे हैं ना, साला इंडियन चैंपियन में देख रहे हैं सब। बहुत सुंदर शॉट। इस बार 6 हो जाएगा। बाउंड्री वॉल का बाहर में बहुत अच्छा खेला। ऑफ स्टंप का बाहर बॉल था। बहुत अच्छा शॉट। प्रथम ओवर हो गया है। रन संख्या कितना? रन संख्या 16 16। प्रथम ओवर में 16 रन ले चुका है। 2 विकेट का व्यवधान में। এক ওভার শেষে 2 উইকেটের বিনিময়ে 16 রান। এবার বোলিং করতে আসছে জেবি কনস্ট্রাকশনের হয়ে আকরাম। स्ट्राइक बैट्समैन अकरम बॉल करने शब्बीर। के लिए प्रस्तुत। द्वितीय ओवर। शब्बीर बैट करने के लिए तैयार। अकरम बॉल करने के लिए तैयार। द्वितीय ओवर का फर्स्ट बॉल। चलिए मेगा फाइनल मुकाबला फिर एक बार आप सबका स्वागत है। पहले ओवर के बाद 16 तक पहुंच जाएगा स्कोर। दूसरे ओवर के लिए किसको लाया जाएगा? नाम इनका अकरम है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को ये बहुत फॉलो करते हैं। उनके जैसा ही एक्शन है इनका, अकरम बुमराह। चलिए दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी नंबर अकरम बुमराह और उनके सामने शब्बीर। अब लड़ाई में मजा आएगा। 2 यंग टैलेंट आमने सामने, 2 यंग खिलाड़ी आमने सामने, और यंग खिलाड़ी यंग टैलेंट मतलब गरम खून आमने सामने। स्ट्राइक पे शब्बीर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, बल्ले के एकदम टो पे लगा है, वहां पर चेज है फील्डर के द्वारा। एक ही रन यहां पर मिलेगा। हम बात कर रहे थे शब्बीर के बारे में, इनके अंदर ना वो एबिलिटी है, एग्रेशन है, एग्रेशन है। शब्बीर यंग खिलाड़ी है और यंग खिलाड़ी के अंदर ज्यादातर गर्म खून दौड़ता है, वो एग्रेशन दौड़ता है। दूसरा का खेल प्रगति बस 17 2 विकेट के नुकसान के बाद फिर एक बार मल्लू आएंगे स्ट्राइक पर। अभी तक 3 गेंद 10 रन, बहुत अच्छा दिखा है मल्लू बल्लेबाजी करते हुए। दूसरे का खेल प्रगति पर बॉलिंग पावर प्ले आप देख सकते हैं। चलिए बहुत सारा पुरस्कार है आपके लिए, बिल्कुल पुरस्कार का संभार है। मल्लू स्ट्राइक पर। बाहर जाता हुआ ये गेंद, फिर एक बार वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन यहां पर। वो हर एक एक्स्ट्रा रन मैच को आपसे धीरे धीरे पीछे ले जाता रहेगा। 18 तक आप पहुंच जाएंगे। 18। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, प्ले एंड मिस। अभी तक फिर एक बार बिंदी गेंद दिख नहीं रहा है। वो बहुत सारा शबनम आया है इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, ओस गिरा है मैदान पर, तो दोनों ही टीम के लिए थोड़ा सा प्रेशर तो रहेगा। फाइनल मुकाबले में फाइनली फाइनेस्ट टूर्नामेंट चैंपियन ऑफ द चैंपियंस कौन बनेंगे? और कल सुबह के आनंद बाजार और वर्तमान पेपर में किसका हेडलाइन आएगा? वी आर द चैंपियंस ऑफ फारक्का प्रीमियर लीग। ये एफपीएल है, ये फारक्का प्रीमियर लीग है। ये नाम नहीं, ब्रांड है।
फिर एक बार आक्रम बुमराह, अभी तक किफायती गेंदबाजी, फाइनल मुकाबले में फाइनली बहुत अच्छी गेंद को लैंड करवा रहे हैं। स्ट्राइक पे मल्लू, छोड़ दिया है। फिर एक बार यहां पर थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे। थर्ड एम्पायर डिसीजन पेंडिंग, थोड़ा सा हम चेक करते हुए लेट्स सी क्या आएगा डिसीजन। चलिए फाइनल डिसीजन आया है नो बॉल का। आक्रम बुमराह जोर से खेलने का प्रयास है, बहुत फाइन गया है और इसी के साथ एक और बार मिल जाएगा गैप का इस्तेमाल और मिल जाएगा एक और। नुकसान के बाद बड़ा मुकाबला फारा कप प्रीमियर लीग एफपीएल में आप देख रहे हैं। चलिए हमारे कॉम बॉक्स के सामने से हट जाइए प्लीज। मल्लू वंस अगेन, सब्बीर यहां पे महत्वपूर्ण एक इनिंग्स खेलते हुए वो अपनी छोड़ से पकड़ के रखा है सब्बीर ने। बड़ा शॉट फिर एक बार ऊंचा गया है, दूरी कितना, छक्के जितना, एक और छह यहां पर मल्लू का ये मलमल। (29) 29 फाका यूथ स्टार्स, अभी तक स्टार्स से भरा हुआ ये टीम है। इस टीम के हर एक खिलाड़ी स्टार्स है। 3 खिलाड़ी को आपने फाइनल में देखा है, बैतुल वो तो सुपरस्टार खिलाड़ी है, उनके साथ ही में मल्लू वो भी सुपरस्टार है, और सब्बीर क्या कहने इनका, वो मोस्ट डिमांडिंग ऑलराउंडर, द डेंजर मैन, द क्राइसिस मैन सब्बीर। (29) 29 दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। प्लीज कैरी ऑन गाइस। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक और बार प्ले एंड मिस, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। एक और बार डॉट बॉल मिल जाएगा। वो लगभग रात के 12 बजे आप सब फायर कप प्रीमियर लीग देख रहे हैं, फाइनल डे, फाइनेस्ट टूर्नामेंट। दूसरे का खेल प्रगति पर फिर एक बार गेंदबाजी क्रम पर आक्रम बुमराह, सामने मल्लू, खेल दिया है फिर एक बार ऑन साइड में, ढकेला है वहां पर, रूबेल है, रनआउट का चांस, लेकिन फिर एक बार सिंगल मिल जाएगा, सेफ रहेंगे। इसी के साथ ओवर की होगी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद पहुंचता हुआ 30 तक, 30 2 विकेट के नुकसान के बाद। রকি একটু এখানে আসবে। गेंदबाजी पर अशिरुल 30 ओवर के लिए, और स्ट्राइक पे फिर एक बार मल्लू। 9 गेंद खेला है, 21 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सब्बीर ने। अभी तक 2 ओवर में सिर्फ 1 गेंद खेला है, लगभग 100 का स्ट्राइक रेट, 1 गेंद 1 रन, लेकिन इनका ये इनिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, जल्दी कीजिए प्लीज, अनुरोध है यहां से, जल्दी कीजिए प्लीज। फिर एक बार मल्लू,
सामने की तरफ घुमा दिया है यहाँ पर, फिर एक बार कैच का कॉल है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। 1 से 2 भी मिल जाएगा। स्लॉथी फील्डिंग फाइनल मुकाबले में। अब फाइनल तक पहुंच गए तो चैंपियन का प्रयास कीजिए। बहुत कैजुअल एफर्ट अभी तक फील्डर्स के द्वारा। जेबी कंस्ट्रक्शन का खुश नहीं होंगे यहाँ पर, ओनर हो चाहे मेंटोर हो, कोई खुश नहीं होंगे। तीसरा का खेल प्रगति पर 32 प्लीज बी क्विक, प्लीज बी क्विक। फिर एक बार अशिरुल। चलिए इसी के साथ फिर एक बार फाइन। बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ एक और यहाँ पर ऑफर आया है सब्बीर के लिए कि अगर सब्बीर 1 ओवर में 6 गेंद में 5 छक्के लगाते हैं तो 3000 रुपए का पुरस्कार रहेगा वहां पर समीम दा की तरफ से। पर है कि 1 ओवर में 5 छक्का लगाइए और 3000 रुपए अपने नाम कर सकते हैं समीम दा की तरफ से। द मैन फ्रॉम रानीपुर। बिशु आएंगे मैदान पर। আমি তো ক্লাবের নামই জানলাম না, ক্লাবের নামটা নন্দসুন না না, ক্লাবের যে ক্লাব খেলছে। পীযূষ মৈত্র যে ক্যাচ ধরেছিলে, যদি থাকো এখানে আসবে তো, স্কোরিং এর এখানে আসবে পীযূষ মৈত্র। এপি জেবি কোন স্টেশন কিন্তু ওগুলা বলার দরকার নেই, তুমি বলো যে আমি 1.5 করে দিব। হ্যালো, দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আঙ্গিরের পক্ষ থেকে বাইরে ক্যাচ ধরলে আমাদের আঙ্গির সাহেব আছে, আহাঙ্গীর কেঁদুয়ার, 1500 টাকা, 1500 টাকা আঙ্গিরের পক্ষ থেকে পুরস্কার। বাইরে ক্যাচ ধরলে দর্শকদের ব্যাটসম্যানদেরকে বলা হচ্ছে দুটো পরপর 6 মারলে 1500 টাকা। বলার্সদেরকেও বলা হচ্ছে যে বলার্স দুটো পরপর উইকেট নিবে তাকেও 1500 টাকা। আঙ্গিরের জন্য একবার হাততালি। আঙ্গির, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাবলুদার জন্য ঘোষণা করছি, যারা বাইরে ক্যাচ নেবেন 1000 টাকা পুরস্কার। পরপর 2টা ছক্কা যদি মারে তো 1000 টাকা। বোলিংয়ের জন্য পরপর 2টা উইকেট নিলে 1000 টাকা। আপনারা মন লাগিয়ে খেলা করুন, আমাদের ফারাক্কার মান সম্মান রাখুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাননীয় শ্রী আহাঙ্গীর শেখ এবং বাবলু ঘোষ মহাশয়কে। পীযূষ মৈত্র, আপনি যদি মাঠে থাকুন প্লিজ কমেন্ট্রি বক্সের সামনে আসবেন। আপনি 500 টাকা জিতেছেন ক্যাচ ধরার জন্য। পীযূষ মৈত্র।
আর আহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে 6 বলে 6টা উইকেট যদি লাই 10,000 টাকা, আর 6 বলে 6টা ছক্কা যদি মারে 10,000 টাকা। प्यार थोड़ा इसमें मिला। আঙ্গিরের পক্ষ থেকে বাইরে ক্যাচ ধরলে 1,500 টাকা, দুটো উইকেট পেলে 1,500 টাকা, দুটো ছক্কা মারলে 1,500 টাকা, আর 3টা ছক্কা মারলে ক হাজার? এই 6টাতে কোনদিন হয় নাকি? না 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 না, তো 4টা ছক্কা মারলে 5,000 টাকা আঙ্গিরের পক্ষ থেকে, 4টা ছক্কা মারলে 5,000 টাকা। বাবলুদা ঘোষণা করলো পর যদি 4টা ছক্কা মারলে 5,000 টাকা। ব্যাটিং ভালোভাবে খেলো, এনজয় করো, সবাই ফারাক্কার লোক। এইমাত্র উইকেটের পতন। ব্যাটিং আপনি সংযত হয়ে যান। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাননীয় শ্রী আহঙ্গীর শেখ এবং আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী বাবলু ঘোষ মহাশয়কে। ফাইনাল ম্যাচ খুব সুন্দর টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হচ্ছে। স্কোর আমি স্কোরটা জেনে নেব একটু স্কোরের কাছ থেকে। 46। After completion of 4 overs, Farakka Youth Stars are 46, loss of 5 wickets. এরপরে আর 2 ওভার বাকি রয়েছে, দেখা যাক ফারাক্কা ইউথ স্টার স্ট্র্যাটেজি কি হয়।
বল হাতে আশিরুল। ব্যাটে বিশু সর্দার, ব্যাটে বলে কোনো রকম সংযোগ নেই। বল হাতে আশিরুল, পরবর্তী বল। ব্যাটে বলে কোনো রকম সংযোগ নেই, একটি রান আউটের প্রচেষ্টা। না 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 না, কি নিয়েছে এই 2 উইকেট? লাস্টের সময় দিছি ভালোভাবে এই মাত্র 4 হয়ে গেল। দাঁড়ো, 500 টাকা না, তুমি 1000 টাকা দিবা। ক্যাচার 1000, উইকেটার 1000। 5 ওভার শেষে ফরাক্কা ইউ স্টার দলের সংগ্রহ 55 রানস, লস অফ 5 উইকেটস। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা খুব সুন্দর ক্যালকুলেশন, 555, 55, আচ্ছা ওভারও 5, সো টেট্রা 4, 5, 5, 5, 5, 55 রান, 5 উইকেট এবং 5 ওভার। ন বল তো হওয়া উচিত, বাই 4 রান। 5 রান, 9 বল, 3 হিট। ন বল না, ঠিক আছে, এটি বাই রান অ্যাজ ফার অ্যাজ
the scorer is concerned. Commentator Dhruvo, I will request you, please continue. चलिए 59 तक आप पहुंच गए हैं। इसी के साथ आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। आयुष्मान आए हैं अपने खाते का आखिरी ओवर लेकर। वो फारक्का से ये भी बिलोंग करते हैं, लेकिन फारक्का के नाम को ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस किया है इस लड़के ने। वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, हर एक क्षेत्र में आगे जाता है आयुष्मान नायक। और स्ट्राइक पे भी शो फिनिश करना होगा 61। और फाइनल मुकाबले में ये टोटल इतना खराब टोटल वैसे भी नहीं है। 61, 5 विकेट के नुकसान के बाद आखिरी 4 गेंद। चलिए प्लीज कैरी ऑन आयुष्मान। बड़ा शॉट खेलने गए थे, प्ले एंड मिस। गेंद कहा बल्ला कहा, आप कहा बल्ला घुमा रहे हैं। गेंद और बल्ले के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखा था वहां पर, वो इतना बड़ा गैप था, बहुत बड़ा ये गैप था। आखिरी 3 गेंद 61, 61, 5 विकेट के नुकसान के बाद आखिरी 3 गेंद ऑफ इनिंग्स का आयुष्मान नायक। सामने विष्णु, बड़ा शॉट खेला है, ऊंचा गया है, दूरी कितना, बहुत अच्छा सेव भी किया है वहां पर, ज्यादा दूर नहीं था वहां पर रनआउट का चांस, लेकिन 2 रन बहुत तेजी से कंप्लीट किया है यहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आखिरी की ओवर में जितना रन अब बटोर सकते हैं उतना ही आपके लिए बोनस रहेगा। 63, 5 विकेट के नुकसान के बाद आखिरी 2 गेंद, लास्ट 2 डिलीवरीज आयुष्मान नायक वंस अगेन। स्ट्राइक पे विशु, 2 गेंद में 1 छक्का या चौका तो चाहिए आपको। खेलने का प्रयास और इसी के साथ आयुष्मान के नाम एक और सफलता। अगर हम बात करें बाइतुल और सब्बीर के बारे में, ये 2 खिलाड़ी इस टीम के बैकबोन हैं और दोनों ही वैसे नहीं चले हैं तो टीम अब मुश्किल परिस्थिति में है। आखिरी गेंद यहां पर, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। चलिए, अगर आप ये गेंद में विकेट लेते हैं तो आपके लिए भी पुरस्कार रहेगा। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। रोहित स्ट्राइक पर, सामने आयुष्मान नायक। आखिरी गेंद, सामने वाली गेंद, फिर एक बार खेलने का प्रयास, रन आउट का चांस यहां से, और इसी के साथ इनिंग्स का समाप्त होगा। अंत भला तो सब भला। 6 ओवर की समाप्ति होगी। 6 के बाद आपका स्कोर है निजी स्कोर 63। जीतने के लिए आपको फाइनल मुकाबले में 64 चाहिए। और यहां से अगर आप जीतते हैं, आप चेस कर देते हैं, तो बिल्कुल कल सुबह के न्यूज़पेपर में, वो आनंद बाजार पत्रिका हो या फिर वर्तमान पेपर हो, वो चैंपियन का टैग आपके साथ लगेगा। वी आर द चैंपियंस ऑफ फारक्का प्रीमियर लीग। और ये फारक्का है, ये FPL है, फारक्का प्रीमियर लीग। ये नाम नहीं, ब्रांड है। चलो खेला के जाली ये तुली FPL Jack। Spotlight জ্বলে উঠলে হৃদয় গর্জে ওঠে বজ্রের মতো মাঠে নামার আগেই fans ready set to explode। একটা pass একটা move ভিড়কে করে তোলে wild। আজকে রাতটা আমাদেরই, we play bold never mild। উঠে দাঁড়াও, তালি দাও, গেমের রিদমে ভাইব বাড়াও। FPL চলো উড়ে চলিয়া। ফারাক্কা প্রিমিয়ার লিগ চলো।
তেইশশো পার প্রতি রান্নার প্রতিটা স্কোরে ভিড়েছি টাকার আর ধ্রুবদা ধ্রুব ফরাকার নতুন জেনারেশন দিন হোক আর গভীর রাত এপিএল এর ঝড় সবসময় মার হ্যালো হ্যালো ধ্রুব তুমি ভেঙে রাখো কন্ট্রোল রুমে দেখা করো নেশায় মাথা উঁচু রবে আমরাই বানাই ভাই দিস ইজ দি এপিএল ট্রাই ড্রিমস হাই স্পিড এন্ড নেভার হ্যালো কমেন্টেটার ধ্রুব, রেল কলোনির সুমন্ত বাইরে ক্যাচ ধরেছে আমাদের দর্শক বন্ধু, আমাদের মাননীয় শ্রী বাবলু ঘোষের পক্ষ থেকে 500 টাকা এবং আহাঙ্গীর শেখ মহাশয়ের পক্ষ থেকে 1500 টাকা, 2000 টাকা, 2000 টাকার পুরস্কার আপনি জিতে নিচ্ছেন রেল কলোনির শান্তনু। আচ্ছা ঠিক আছে ধ্রুব, ওভার টু ইউ। ভাই তোমার নাম? শ্রীমন্ত হালদার 2000 টাকার পুরস্কার জিতে নিচ্ছে বাইরে একটি ক্যাচ ধরার জন্য। আহাঙ্গীর শেখ মহাশয় 1500 টাকা এবং বাবলু ঘোষ, শ্রী বাবলু ঘোষ 500 টাকা, টোটাল 2000 টাকা জিতে নিল শ্রীমন্ত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথম ইনিংসে রান করেছেন 63 রান 6 ওভারে। বোলিং করার জন্য প্রস্তুত বাইতুল একাদশ। এটা আমার ভাই লাগে জি। বাইতুল কি? বাইতুল উইথ ক্লাব। গোপালদা, কৃষ্ণা রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার গোপালদা, প্লিজ একটু এদিকে আসবেন। ধ্রুব প্লিজ কন্টিনিউ। মন লাগিয়ে খেলা করো ভাই। चलिए शुरुआत होगा दूसरे इनिंग्स का। दोनों भाई मैदान में फिर एक बार फाइनल मुकाबले में आए हैं। द फाइनेस्ट डे, फाइनल डे और एफपीएल फाराका प्रीमियर लीग। स्ट्राइक पे आयुष्मान नायक है, उसी के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर अंशुमान है और सामने सब्बीर। द बेस्ट वर्सेस बेस्ट, द अल्टीमेट टेस्ट। पहला गेंद डॉट बॉल आया है। आयुष्मान जोर से घुमा के खेलने का प्रयास था, फिर एक बार डॉट बॉल। चलिए दोनों ही बल्लेबाज के लिए यहाँ पे ऑफर आया है, दोनों भाइयों के लिए ऑफर आया है कि दोनों में से कोई एक भी बल्लेबाज अगर 25 रन बनाते हैं अपना निजी स्कोर, तो सोहम गौराई की तरफ से 5000 रुपए का धमाका, 5000 रुपए का पुरस्कार रहेगा सोहम गौराई की तरफ से। अगर कोई 5 विकेट ले लिया हमारे तरफ से 5000 इनाम। आहंगीर शेख बोल रहे हैं कोई 5000 रुपये देंगे अगर 5 विकेट ले लिया तो। चलिए यहाँ पे आहंगीर सर भी बैक करते हुए, टोटल 5 विकेट। टोटल 5 विकेट अगर आप लेते हैं तो 5000 का पुरस्कार वहां भी है। उस स्टेज पे आहंगीर सर बैठे हुए हैं और पुरस्कार बिल्कुल आता हुआ। लगातार 2 डॉट बॉल यहाँ पे फिर एक बार आते हैं खेल पर। आयुष्मान नायक स्ट्राइक पर, लोकल बॉय, लोकल सुपरस्टार सब्बीर के सामने। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद और गेंद भेजा है फिर एक बार बाउंड्री लाइन के पार।
चलिए चौका मिल चुका है आयुष्मान नायक। वो कम में इनका दिल नहीं बढ़ता है। हल्का के साथ खेलने का प्रयास है, मिस फील्डिंग और उसी के चलते रन मिल जाएगा। फॉलो थ्रू में सब्बीर का प्रयास था गेंद को रोकने का, लेकिन सफलता हुआ नहीं है। सिंगल के साथ 5 तक पहुंच जाएगा स्कोर। 64 इज द टारगेट, 64 का लक्ष्य है। फिर एक बार स्ट्राइक पे अंशुमान। आयुष्मान और अंशुमान दोनों भाई अंदर आए हैं। चलिए किसी गेंदबाज अगर ये मुकाबले में 6 विकेट लेते हैं तो आंगीर सर के बॉडीगार्ड पुतुल्ला की तरफ से कितना 10,000 रुपए का पुरस्कार रहेगा। 5 गेंद 5। पांच गेंद 5। आखिरी गेंद यहां पर अंशुमान। फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था, अपील किया गया है, लेकिन फाइनली इसी के साथ अंशुमान बाहर गए हैं। आज चला नहीं है ये का। खूब सुंदर। विकेट मिल गया तो इसको 5,000 रुपये मिलेगा। एक विकेट लिया है। तो हमारा बॉडीगार्ड 10,000 रुपये देगा। 6 ओवर में 6 विकेट भी गिर गया तो 10,000 रुपये देगा हमारा बॉडीगार्ड। না না যারা 6 উইকেট পাবে এক ম্যাচে, যে ভাই 6 উইকেট পাবে 10,000 টাকা আমার আঙ্গে দাদার বডিগার্ড আমি 10,000 টাকা দেবো। খুব ভালো, খুব ভালো। 500 করে দিয়ে দেবো, দুজনকে দিতে হবে। 2 এম্পিয়ার। আপনারা খুব ভালো লাগলো খেলা দেখে। আমরা 500 টাকা করে আপনাদেরকে দুজনকে পুরস্কার করবে। আপনারা ভালোভাবে খেলা করেন। হ্যাঁ, নিউটন ক্লিনিং ভাবে খেলা করেন। সবই হয়। এক ওভার 3 বল, 1 উইকেটের বিনিময়ে 12 রান।
फिर एक बार आप सबका स्वागत है फाइनल मुकाबले में। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर 17-17, एक विकेट के नुकसान के बाद। आखिरी गेंद अभी भी बाकी है, यहां पर 64 का टारगेट है। ओवर के बाद आयुष्मान Disconnected. Connected. बड़ा शॉट, फिर एक बार बल्ले के सामने। साउंड ने बताया है ये गेंद आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। चार ओवर में आपको बनाना है 41। 10 का रन रेट है, ऐसे टफ नहीं है, लेकिन रात में बल्लेबाजी करना फाइनल डे में ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल लगता हुआ। गेंदबाजी के नंबर कौन आएंगे? गेंदबाजी के नंबर लाया गया है यहाँ पर मोहम्मद को। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर मोहम्मद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल नहीं किया था। सिंगल के साथ ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। 24 तक आप पहुंच जाएंगे। 24, अब यहां से 40 चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट हाइट चेक करना चाहेंगे। फेयर बॉल। वाइड बॉल। 25। वाइड बॉल। चार रन। चलिए, डिसीजन आ चुका है, इट्स नो बॉल।
ব্যাটসম্যান 25 রান করবে। আপনাদের জন্য সোহম গড়ের পক্ষ থেকে 5,000 টাকার পুরস্কার রয়েছে। 25 রান করুন এবং 5,000 টাকা জিতুন। ব্যাটিং 5,000 টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। কে ঘোষণা করেছে? অলরেডি আয়ুষ্মান 5,000 টাকা তুমি জিতে ফেলেছো এবং ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ। এসকেজি গ্রুপের পক্ষ থেকে 10,000 টাকা, 25 রান করার জন্য 10,000 টাকা এসকেজি গ্রুপের পক্ষ থেকে। আয়ুষ্মান নায়ক, অলরেডি সেই অফারটি তুমি অ্যাচিভ করে ফেলেছো। অপু, তোমার কাছে সুযোগ রয়েছে, যদি তুমি 25 রান করতে পারো তুমিও এই ওভারে যদি 10,000 3 উইকেট টাকার নেয়, আমি পুরস্কার 10,000 পেতে টাকা পারো। দিব। এই ওভারে 3 উইকেট নিলে 10,000 টাকা দিব। বলারদের প্রতি বড় অফার। আঙ্গির শেখের পক্ষ থেকে 3 উইকেট, পরপর 3 উইকেট হ্যাট্রিক উইকেট নিলে 10,000 টাকা পুরস্কার। আঙ্গিরের জন্য হাততালি। আঙ্গিরের পক্ষ থেকে পরপর 3টে উইকেট, হ্যাট্রিক উইকেট নিলে 10,000 টাকা পুরস্কার। প্রত্যেক 6 জন শুধু সকলের প্রিয় বলারের জন্য থাকবে। বাদশার পক্ষ থেকে 1 প্লেট বিরিয়ানি। 3টা 6 মারলে 10,000 নাকি? হ্যাঁ? পরপর 3টা 6 মারলে আঙ্গির শেখের পক্ষ থেকে 10,000 টাকা। ব্যাটসম্যানদের বড় অফার, পরপর 3টে 6 মারলে 10,000 টাকা আঙ্গির শেখের পক্ষ থেকে। এম্পিয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, খেলা হচ্ছে। এ রাজা 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 করে জামে সমাজা
হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। সো আমাদের সমস্ত বুবাইদা, আহাঙ্গীরদা, শ্রী বাবলু ঘোষ এত অফার্স এবং আমাদের প্লেয়ারদের এনকারেজমেন্ট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্লেয়ার্স, আপনারা আপনাদের খেলা খেলুন এবং পুরস্কার জিতুন। 18 বলে 21 রান করতে হবে জেবি কনস্ট্রাকশনকে ফরাক্কা প্রিমিয়ার লিগ সিজন 2 গ্র্যান্ড ফিনালে তাদের নামে করার জন্য। এত রাত্রেও যে সমস্ত দর্শক আমাদের মাঝখানে উপস্থিত রয়েছেন, আমরা ফরাক্কা প্রিমিয়ার লিগ কমিটি এবং জুভেন্টাস ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বল হাতে সাব্বির, ব্যাট হাতে অপু। একটি সিঙ্গেল রানের প্রচেষ্টা, খুব সুন্দর ফিল্ডিং। ব্যাট হাতে পপু, বলে সাব্বির। আমাদের মনে হচ্ছে পপু সময় নিচ্ছে, কারণ তিনি জানেন যে তিনি যদি 6 ওভার পর্যন্ত, এটা এপিএল ওভার, মিনিমাম আপনাকে 8 রান করতে হবে, আদারওয়াইজ 5 রানস পেনাল্টি। এটি অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, সংযুক্ত কারণে আম্পায়ার জানিলেন ওয়াইড। ডিজে একেডি ইন দ্য হাউস, ডিজে একেডি অঙ্কন দাস, আমাদের ফরাক্কা প্রিমিয়ার লিগের সিজন 1 এবং সিজন 2 থিম সং আপনি বানিয়েছেন, আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বল হাতে সাব্বির, ব্যাট হাতে পপো। একটি সিঙ্গেল রানের প্রচেষ্টা। পপো জানে সে যদি লাস্ট অব্দি খেলে এই রান ইজিলি চেজেবল। অপরদিকে এটি ফরাক্কা প্রিমিয়ার লিগ ওভার, শুরু থেকে যার মিনিমাম টার্গেট আপনি যদি 8 রান অ্যাচিভ করতে পারেন, আপনার স্কোরে কোনো রকম প্লাস বা মাইনাস হবে না। এবার আপনি যদি 15 রান অ্যাচিভ করতে পারেন, আপনাকে রিওয়ার্ড হিসেবে +5 অ্যাড করা হবে। বল হাতে সাব্বির, ব্যাট হাতে অপু। অপুর একটি সুন্দর স্ট্রেট ড্রাইভ, ছোটন মণ্ডল ওখানে রয়েছে, লং অফ রিজনে একটি রান। দু বলে 4 রান করতে হবে জিবি কনস্ট্রাকশনকে, আদারওয়াইজ তারা 5 রান পেনাল্টি পাবে। এবার তারা যদি 4 রান অ্যাচিভ করতে পারে তাহলে তারা সুরক্ষিত। এটি আম্পায়ার জানিয়েছে নো বল এবং তার সাথে সাথে ফ্রি হিট। একটি সুবর্ণ সুযোগ ব্যাটসম্যানের কাছে, এই ওভারে আপনি যদি প্লাস বা মাইনাস না করতে চান, সম্ভবত 2 বলে 3 রান করতে হবে। আপনার কাছে একটি সুবর্ণ সুযোগ। আয়ুষ্মান নায়ক, পোপো আমাদের ফরাক্কাকে একটি বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম বিজেপির উনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন। 2 বলে 3 রান করতে হবে টু বি ইন দ্য সেফ জোন। বল হাতে সাব্বির, ব্যাট হাতে পোপো। ফ্রি হিটে সেরকম সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না আয়ুষ্মান নায়ক। দেখা যাক, 1 বলে এখনো 3 রান বাকি, আদারওয়াইজ আপনার 5 রান পেনাল্টি হবে। পোপোর একটি বড় শট এবং 4 রান, কোন রকম প্লাস বা মাইনাস হলো না। জেবি কনস্ট্রাকশন ইন দ্য সেফ জোন আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য 4th ওভার। জেবি কনস্ট্রাকশনের রান সংখ্যা 52, লস অফ 1 উইকেট। 12 বলে জিততে হলে কত রান করতে হবে? 12 বলে 12 রান করতে হবে জেবি কনস্ট্রাকশনকে। আমি মাইক্রোফোন হ্যান্ড
হ্যান্ড ওভার করছি আমাদের বাদশাহ। হ্যালো হ্যালো। পোপো যদি নোট আউট হয়ে ম্যাচ জিতে আসতে পারে, একদিনের জন্য ইয়াম্মি টাম্মি ফ্রি, ইয়াম্মি টাম্মি রেস্টুরেন্ট ওর জন্য ফ্রি। সামিউল সে গপু একটি বিশাল বড় শট। তিন দিনে খাবে, কি আছে? ব্রিলিয়ান্ট 6 ব্রিলিয়ান্ট 4 এবং সেই সাথে